नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत संदीप पिळगुकराचो मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांतल्या भुरग्यांच्या बेकारीचेर विधानसभेत तरणकंदन. डबल इंजीन सरकार तरणाटे भोंवतात बेकार, विजयाची टॅगलायन. गोंयच्या भुरग्यांक बेकार दवरून तुमी गुन्यांवकार तयार करतात, दोतोर चंद्रकांत शेटयेन उक्तायली खंत. सर्वे प्लॅना वयल्या 1972 आदल्या अनधिकृत घरांक मेळटली सेटलमेंट प्रॉपर्टी म्हणून मान्यताय. 1 ऑगस्टा सावन सुरू जातले ते संबंधातली प्रक्रिया, सांगले मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान. रोरो फेरयेचे तिकेटाची रेट देंवोवपाची उमकळटा मागणी. आयतारचे सभेत चोडणेकार घेतले निर्णय. एक्टिव्हिस्ट आनी राजकारण्याकूय उलोवपाची दितले संद. मयेच्या आमदाराक खाशेले निमंत्रण. आता खबरो विस्तारान. डबल इंजीन सरकार तरणाटे भोंवतात बेकार अशी टॅगलायन तयार करून विजय सरदेसायान गोंयच्या बेरोजगारीचेर नेमकेपणान बोट दवरलेंच. पूण गोंयच्या भुरग्यांक बेकार दवरून तुमी गुन्यांवकार तयार करतात अशी खंत उक्तावून दोतोर चंद्रकांत शेटयेन प्रमोद सावंत सरकाराक घरचो आहेर दिलो. मोपाक कितले गोंयकार कामाक आसात. ITI केल्ल्या आमच्या भुरग्यांक खाजगी कंपन्यो 6 म्हयन्यांनी ब्रेक दितात. हें दुश्ट चक्र केन्ना बंद करतले असो खडेगाड प्रश्न दोतोर शेटयेन विचारलो. सगळे ते जर एम्प्लॉयमेंटाचे ओवरऑल पिक्चर पळयलें जाल्यार सरकारान मानूंक जाय की अनएम्प्लॉयमेंट वाडला. वी आर द सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन इंडिया. आनी हाजे खातीर म्हाका दिसता आमी कितें करतले म्हळ्यार एक सारके क्लियर कट. आतां ह्यो फार्मास्युटिकल कंपनीज तांकां तूं एक कॅम्प्स करूंक लायता म्हळ्यार क्वार्टरली कॅम्प्स एम्प्लॉयमेंट इन गोवा कंपल्सरी करा मरे. ट्राय टू ब्रिंग समथिंग बाय विच they are giving employment. It's not that they are not giving employment. They are giving, but they are not giving Goans. There is one manager who comes from outside and brings his whole village from outside here, and Goans are out. So something has to be done by which you will have to prioritize the interests of the sons of the soil. Speaker sir, आजे खातीर म्हाका दिसता एक म्हळ्यार क्लियर कट प्लॅन फुडें आसपाक जाय. खूब इश्यूज खूब सांगूंक जाता पुणून म्हाका दिसता एक अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे फक्त एक इकॉनॉमिक स्टॅटिस्टीक करूंक ना. अनएम्प्लॉयमेंट हो आतां एक क्रायसीस जाल्ली आहा. सरकारान मानून घेवंक जाय. इट इज नॉट ओनली दॅट वी आर टेकिंग दीस अप एज अ प्रायवेट मेंबर डिस्कशन. देर हॅज टू बी सम सॉर्ट ऑफ मोर सिरियसनेस टू दीस. म्हाका दिसता स्पीकर सर की मंत्र्यान जेन्ना हें सांगता कितें तें डबल इंजीन सरकार तरणाटे भोंवता बेकार अशें जावंक जायना. तुमी हेजे व्हडले आहा, तुमी वयर BJP आहा म्हणून तुमी थंय जॉयन जाल्ले. डबल इंजीन सरकार तरणाटे भोंवता बेकार ही आज परिस्थिती आहा. ही मातशी परिस्थिती तुवें आतां कशी तरी बदलुपाक कितें तरी करचें. सगळीं तुजी पापां बिपां सगळीं धुवन वतलीं आनी तूं गोंयचे तरणाट्यांक न्याय दिवंक पावतलो. इश्यू आसा पण हो इश्यू न्ही तसो जर पळयशी जाल्यार मल्टी डिसिप्लिनरी आसा. एकूच न्ही, कोणाक आमी एकूच टार्गेट करूं जायना. पूण म्हजे एकूच मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा, हांगा जे जे कंपनीज येता खास करून जे तांचेर कितलो होल्ड आसा आनी इनस्पायट ऑफ हांगा ते आमची जागा वापरता, सगळे आमचे वापरता, तांकां गट्स कशें जाता की तांचे जे एडवर्टिजमेंट आसा ते भायल्या हांकां दिवपाचे. म्हणजे त्यांच्या मनातूच कितें आसा भायल्यांक घेवपाचे, आमच्या भुरग्यांक घेवपाचे मनातूच ना. हाचेर तुमचो कितें कंट्रोल आसा तो पळोवपाक जाय. आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक खबर आसा की आमकां गव्हर्नमेंट जॉब सगळ्यांक गावचे ना. दिस इज द ट्रूथ. दे डोंट माइंड वर्किंग इन प्रायवेट, पण खंय तरी तांचेर स्ट्रिक्ट कंट्रोल जाय. तुमी केन्ना केन्ना म्हणटात कसो आमचो कसो कंट्रोल आसतलो, अशें जायना. अशें जर दवरशात एक दीस परिस्थिती येतली न्ही, आमचो भुरगो इतलो बेकार जातलो. बेकार जाल्यार बाकीचे गोष्टी जे क्रायम रेट बी वाडटा तो सगळो जातलो. थोडे वर्सां पयलीं कशें आसतालें जेन्ना हे ड्रग्स हेतून बी इनवॉल्व फक्त भायलीच नांवां येतालीं, नेपाली बी. आतां हळूहळू गोंयच्या भुरग्यांची नांवां येतात. कितें करतले? बेकार आसा, उपाशी रावता, कितें तरी पोट चलूं जाय. सो हाचेर हांव कितें म्हणटा, हांव जायना 2-2 मिनटांनी उलोवन प्रॉब्लेम
सॉल्व जावचो ना. दिस इज अ मेजर इशू. वी नीड टू सेट अ टार्गेट घालचे पडटले की बाबा फुडल्या 5 वर्सात इतले आमी जॉब असे क्रिएट करतले. आणि हो खरोच आसा. ऍट द सेम टाइम आमच्या भुरग्यांची जी विचारशक्ती आसा ती बदलूंक जाय. आमचे भुरगे सदां कितें गव्हर्नमेंटच जॉबाक रावतात ना. जो मेळटा तो जॉब आपल्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे घेवपाचो. दुसरे एक मिनिस्टर हांव तुमकां एकूच एक रिक्वेस्ट करता. हल्ली कंपनीज कितें करता न्हू, आमच्या भुरग्यांक ITI घेता, 6 म्हयने जॉब दिता आनी मागीर ब्रेक दिता आनी आमी वगी रावतात. म्हणजे तांकां खबर आसा वर्किंग जर 245 डेज जाल्यार तांकां मागीर जॉब परमनंट करचो पडलो. परमनंट PF ESI सगळे दिवचे पडले. म्हणजे एक्झॅक्टली ते करतात कितें आमच्या भुरग्यांचे, फक्त यूज अँड थ्रो करतात, कांयच करना. दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल. हाचेर कितें तरी तुमी चिंतात सरली. मीन्स यू नीड टू थिंक लॉजिकली ऑन दीस ग्राउंड. तुका अशें करू शकनात ते 6 म्हयने दिवप, ब्रेक घेवप. जाला मोपा कितले आमचे गोंयचे भुरगे थंयसर काम करतात. भायल्यान कित्याक घेतात तुमी. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट एम्सान जर एडवर्टिजमेंट आयली, आमचे भुरगे रिकमेंड केले ना, ते सेंटराच्यान म्हणटात. अशें कशें जातलें तर तुमी फाल्यां आनीक इंडस्ट्रींतले आनीक हे करतल्यात. म्हणजे इतलेच म्हणणे आसा, गोंय इतके धाकटे आसा, आमचे इतले पॉप्युलेशन कमी आसात. आमच्या भुरग्यांक पयली प्रायोरिटी दियात. आमचे भुरगे फक्त बेसिक. आमचे भुरगे आज अशें जाल्यार GHRDCच्या पोस्टाक सुद्धा जर 10 पोस्ट असले जाल्यार 100 एप्लिकेशन येतात. प्लीज लुक इनटू. 1972 आदी आशिल्ल्या खंयच्याय जमनींतल्या अनधिकृत घरांक जी सर्वे प्लॅनर आसतली तांकां सेटलमेंट प्रॉपर्टी म्हणून मान्यताय मेळटली. मूळ गोंयकारांच्या घरांक सेटलमेंट प्रॉपर्टी म्हणून मान्यताय दिवपाचो हो यत्न 1 ऑगस्टा सावन ते संबंधांतली प्रक्रिया डेप्युटी कलेक्टर आनी पंचायत सचीव पातळीचेर सुरू जातली. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें. एक कन्फ्युजन क्रिएट जाता, ती लिगल काय इलिगल, म्हणजे गावात असलेली घरां हे कन्फ्युजन आसा. त्याच्या खातीर सरकाराच्या वतीन आमी एक 3 सर्क्युलर इश्यू करता. एक सर्क्युलर पयलो जो आमी इश्यू करता तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी इश्यू करता. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या वतीन इश्यू करता आसतना द सर्वे रिकॉर्ड ऑफ सच सर्वे होल्डिंग्स either first survey plan prepared under the provision of the Goa Land and Revenue Code 1968 around the period between 1970 to 72 show the existing of the structure on the said land. The total area of the survey holding does not exceed 1,000 square meter and the existing structure as shown in the survey map covers at least 25% of the total area of the said plot. Okay. हाज्या खातीर आमी स्पेशली आमी म्हणटा हातूंतल्यान द डेप्युटी कलेक्टर एंड सब डिविजनल ऑफिस मे एक्झामाइन द रिलेवेंट रिकॉर्ड्स इन्क्लुडिंग फॉर्म 1 and 14, फॉर्म D and the survey plan prepared under the Goa Land Revenue Code 1968 and if required may consult the Director of Settlement and Land Records. Upon such examination, if claims is found to be in order, may issue the certificate in a prescribed form, form number 2, upon the payment of ₹1,000. Okay. All such applications shall be disposed by the Deputy Collector Office and Sub-Divisional Office within the period of 7 days. Okay. हे सर्क्युलर आमी क्लियर कट ताजो परफॉर्माय दिता, लोकांनी एप्लाय कशें करपाचें तें आनी डेप्युटी कलेक्टर्स जे आसा पळय न्ही हे सर्टिफिकेट कशें इश्यू करतले तेंय सांगता. Deputy Collector will issue request for the certification of the existing structure for the proposed exemption of the fresh conversion. This is an application form. And the office of the Deputy Collector of the Sub-Divisional Office issue करतलो. This is to certify that the structure existing in survey number, PT sheets number, subdivision, charta number, village, taluka, admiring area of the duly reflected in the record of the right 1 and 14 and form D. The original survey plan prepared under the provision of the Goa Daman and Diu Land Revenue Code 1968 during the period of 1970 to 72 thereafter. Based on the verification of the above record, it is hereby certified that the said structure form the part of the settled land and the area covered by the said structure does not require a fresh conversion sanad under the provision of the Goa Land Revenue Code 1968 for the purpose of reconstruction. ही सर्टिफिकेट जी आसा, जोड आपल्या 72च्या पयलींचे घर आसा ताणे एप्लाय करून ही सर्टिफिकेट घेवची आनी तो फ्रेश न्यू कन्स्ट्रक्शनाक वयता आसतना तेका वेगळी कन्वर्जन सनद घेवची पडची ना. तेका डेप्युटी कलेक्टरान इश्यू केल्ली ही सर्टिफिकेट इट इटसेल्फ वर्क एज कन्वर्जन सनद. डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी ही 2 सर्क्युलर इश्यू करता.
Okay, Director of Panchayat जे इश्यू करता स्ट्रक्चर एक्झिस्टिंग ऑन द रेव्हेन्यू सर्वे प्लॅन ऑफ द लँड होल्डिंग इन द रुरल लोकल बॉडीज. ओके, त्या सर्वे प्लॅनाचेर हातूंतल्यान ओके सेम वे परत द सर्वे रिकॉर्ड ऑफ 1972 तो धरून आमी हांगासर म्हणटा आसतना द विलेज पंचायत secretary on the receipt of the application upon verification of the document issued the certificate in the prescribed form on the payment of ₹1,000. आता तो prescribed form आहा पळय न्ही, that form itself says same way whether जे हांवें टोटल वाचला तर सगळें त्याच पद्दतीत आसा. हांगासर I hereby certify विलेज पंचायत ताका सर्टिफाय इश्यू करतलो. ओके, बेस्ड ऑन सेम थिंग दिस टायप ऑफ सर्टिफिकेट विल बी देयर. त्याच पद्धतीची सर्टिफिकेट्स असतली. तितून तो म्हणटलो बेस्ड ऑन द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अबाव रिकॉर्ड अँड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द डेप्युटी कलेक्टर अँड सब डिव्हिजनल ऑफिसर it is hereby certified that the said structure is an existing legal structure and is also assessed for the house tax. हे स्ट्रक्चर हे लिगल स्ट्रक्चर आसा ही ताका तो सर्टिफिकेट दितलो. म्हणजे 72च्या पयलींचे घर ज्याचे ज्या जागेत आसा सर्वे रिकॉर्डाचेर लागलेले आसा आणि घर ताका माझे घर माझ्या नावाचे रिकॉर्डेड जर आसत जाल्यार ताका हे घर लिगल घर म्हणून सर्टिफिकेट मेळटलें. इधर ते रेजिडेन्शियल हाऊस किंवा ते कमर्शियल स्ट्रक्चर हे जरी असले जाल्यार ताका ते लिगल म्हणून ही पयली फावटी सर्टिफिकेट इश्यू जातली. आयज पर्यंत हाऊस टॅक्साच्या शिवाय ताच्या कडेन वेगळी कसलीच डॉक्युमेंट नासले. द सेम थिंग सर्क्युलर इज इश्यूइंग बाय द डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपल एरिया आणि हांगासर म्युनिसिपल एरियेत सुद्दां DMA म्हणजे CO ऑफ पर्टिक्युलर म्युनिसिपालिटी विल से द सेम थिंग. ओके, ताणे जे आसा पळय न्ही हे बेस्ड ऑन द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अबाउट डॉक्युमेंट द सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय द डेप्युटी कलेक्टर हियर बाय द स्ट्रक्चर एक्झिस्टिंग इन द लिगल स्ट्रक्चर अँड इज असेस फॉर. ही सर्टिफिकेट प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचो CO जो आहा पळय न्ही तो इश्यू करतलो. आमी क्लॅरिफिकेशन्स इश्यू करता की गांवांतले 72च्या पयलींचे जे घर जे इररिस्पेक्टीव ऑफ द हूज लँड इट इज, आलवारा लँडाचेर जरी घर असलें 72च्या पयलींचे जाल्यार ताका ती सेटलमेंट प्रॉपर्टी म्हणून सर्टिफिकेट इश्यू जातली ताज्या नांवान. दिस इज नॉट फॉर द ओनरशीप टायटल, दिस इज फॉर द सेटलमेंट टायटल अँड लिगल फॉर द स्ट्रक्चर. आय मीन टू से दॅट घर इज द लिगल घर हे आमी करता. आमी त्या जमनीचो डॉक्युमेंट जो आहा पळय न्ही ह्या सेटलमेंटाच्या हेतून दिवना बट लिगल स्ट्रक्चर म्हणून पंचायत दिता आणि सेटलमेंट म्हणून ताका आमचो डेप्युटी कलेक्टर इश्यू करता. रोरो फेरयेबद्दल संबंधांतली एक मागणी पूर्ण केली, पूण तिकेटीचे रेट देंवोवपाची ही मागणी हुमकळत उरल्या. ताचेर निर्णय घेवपाक आयतारा 27 तारखेक सांज 5 वरांचेर चोडण रेपार पब्लीक मिटींग आपयल्या. तातूंत गोंयभरचे एक्टिविस्ट राजकारण्यांक उलोवपाक दितले. मयेच्या आमदारान हे सभेक मुजरत येवचे आनी अतृप्त आत्मे कितले आसात ते पळोवचे, तांकां तृप्त करचे चोडणकारान मागला. आमचे 2 डिमांड आसले. आमचो एक मेन डिमांड असलो तो हांगा जे कन्सेशन जाता सकाळचे पीक आवर्सान परत सांजच्या टायमार, ह्या टायमार तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें आनी खुबशे व्हिडियोज तेजेर येयल्या. सो हे 2 डिमांड आमचो मेन डिमांड आसलो कन्सेशनाचो. सो ज्या दिसा आमी हांगा एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सगळ्या लोकांचो व्ह्यू आयकून घेवन तुमचे मदीं मांडलें तेन्ना इमिजिएटली सेकेंड डे खंय तरी सरकारान तेची दखल घेतल्या आसुये आनी त्या नंतर हांगा इमिजिएटली सेकेंड डे 2 रो प्लस आमी एक्चुअली 3 मागलेल्यो पण 2 दुसऱ्यो ह्यो ब्लू कलरच्यो फेरी चालू जाल्यो आनी ट्राफीक खूब प्रमाणात हांगा कमी जालो. सो त्या हेजेर खंय तरी आमकांय बरें दिसलें आनी आमी हांगा खंय तरी समाधानी जाले. पयलो आमचो विशय आसलो तो हो. दुसरो विशय आसलो आमचो फेअर चार्जीस, जे आमी म्हटलेले की चोडणेकारांक 4 व्हिलर 10 रुपया करचे, 2 व्हिलरांक फ्री करचे आनी बाकीचे कितें आसा कमर्शियल व्हेकल्स ते चार्जीस तुमी डिफायन करचे आनी हे मांडचे. बट तेंच्यांनी आतां अजून ते चार्जीस हालयल्ले ना. सो आमी ह्या दोनूय डिमांडाचेर सरकाराक 3 दिसाचो अल्टिमेटम दिल्लो. आयज ते 3 दीस सोंपता आनी आमी सांगलें की आमचो फुडलो प्लॅन ऑफ एक्शन आमी कितें ते डिक्लेअर करतले म्हणून. सो मेन मुद्दो आमचो पयलो आशिल्लो डिमांड तो फुलफील जाल्लो आसा. सो आमी इतले हार्शली सरकारा कडेन एग्रेसिवली इतले वचना सद्या तरी, कारण आमी एक डिमांड फुलफील केला म्हणटकीर दुसरो डिमांड जो आसा आमचो तेजेर उलयता हांव. आमी येता त्या आयतारा सांजच्या 5 वरांचेर ह्याच फेरी रॅम्पार एक पब्लीक मिटींग कॉल केल्या आनी ह्या पब्लीक मिटींगेन आमी जे लोक आसा सगळे लोक ही मिटींग ओपन आसतली, सगळ्या लोकांचो व्यू घेतले आनी परत जो आमचो दुसरो डिमांड आसा
फेअर चार्जीस तेजेर आमी झगडटले आनी जो पर्यंत आमचो फेअर चार्जीस आमच्या लोकांक जाय तसो जायना तो पर्यंत हो एक मुवमेंट म्हणा किंवा रिव्होल्युशन म्हणा चालू उरतलें. 8 दिसांत चोडण रायबंदर मार्गावयले रोरो फेरयेची एके वटेनचो रॅप केबल तुटलो. सोशल मिडियाचेर बोवाळ जालो. मेन स्ट्रिमींतल्या मिडियांतूय बातमी आयली. ताचेर प्रतिक्रिया दितना मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट्टीन आंदोलकांक अतृप्त आत्मे अशी उपमा दिली. ताचेरूय चोडनाकारा बरोबर गोंयच्या एक्टिविस्टांच्यो प्रतिक्रिया आयल्यात. आदी आयकुया आमदाराची ती वादग्रस्त उतरां. लोकांक तशें इतलें समजना न्हू चेन तुटले म्हणटा सेफ्टी कन्सर्न लोकांक भंय दिसतात न्हू. हें म्हाजें मत आसा कळ्ळें न्हू. ही जी आसता सेफ्टी नॉर्म्स वापरूनच केल्लें आसता. जे इक्विपमेंट जे करता पळय सरकार लोकां खातीर करता पळय ते सगळे सेफ्टीचे नॉर्म्स वापरूनच करता. पण लोकांनी फक्त समजून घेवपाची गरज आसा आनी लोकांनी मातशें पाशास कळप. लोकांक कशें आसा हांव सांगता तें कितें एक 2-3 जे मनीस आसा न्हू ते अस्थिर आसा कळ्ळें न्हू. तांकां कितेंय कर अंतृप्त आत्मे जे म्हणटा पळय ताल्ले ते मागीर तांकां कितेंय बरें केलें न्हू सरकारान तांकां तें कशेंच आवडचें ना. हें आमचें मत आसा. त्या आत्म्या पासून लोकांनी सावध रावंक जाय. तुमी उलोवप करतले ते असले अंतृप्त आत्मा ते कितें जालें तुमी उलोवप करतले काय म्हणटा तुमी समजून घालतले तांकां कोणाकडे हे कोण आतां मिस समजून घेवंक जाय. ते अंतृप्तच उरतले. तुमी ते आत्मे समजूचे केन्ना ना शांत जावचें ना कळ्ळें न्हू. कितेंय कर तांकां भांगराच्या ताटान सुद्दां जर हाडून जर जेवयलें सरकारान न्हू जाल्यार ते सरकाराच्या सपोर्टांत केन्ना उलोवंक शकना. तांकां शांती करपाची गरजूच ना आमकां. ते अंतृप्त भोंवत आसतले. आयज आमच्या संजय भावान एक व्हिडिओ घाल्लो की फेरीबोटी ते सायडीन आसता जाल्यार हेणे एम्बुलन्स आयले आनी हांगा एक 10 मिनटां वयर उरले. सो आमी तो 10 मिनटां हांगा रावले मागीर 10 मिनटां फेरीबोटीन रावले आनी पावता म्हणल्यार हाफ एन आवर. सो हे हाफ एन आवर एक एटॅक आयल्लो मनीस बीन आहा जाल्यार MLAनूच सांगचें आमकां हाव ही कॅन सर्वायव बिकॉज ही इज सेयींग दॅट वॉट एवर वी आर आस्किंग इज रॉंग. सो ही हॅज टू जस्टिफाय where we are wrong, with what we are wrong. He is coming here, he is enjoying the privileges of going early and all that he is enjoying. Everyone is not enjoying this privilege. There are people suffering here on daily basis. कामांक वयताना कामांक तांकां घरा येताना आयजूच पळय आतां ती रो फेरीबोट हाडली. ती रो फेरीबोट 15 दीस जावंकूच ना. सेकेंड आयज ते दिस तिजो रोप तुटलो. आयज ती ब्रेकडावन जाल्या म्हणटा आनी काडून व्हेली. आनी हांगा आतां कितल्यो फेरीबोटी आसल्यो त्यो तुमी मातश्यो कवर करच्यो. 2 धाकट्यो फेरीबोटी आनी एक रो फेरीबोटी. सो फेरीबोटी आमच्यो चलताल्यो त्यो. कॅन दीस 3 फेरीबोट्स कवर दॅट ट्रॅफिक फ्लो. दॅट ऑल्सो नीड्स टू बी आस्क्ड टू अ MLA बिकॉज मिनिस्टराचे तर म्हाका कांयच हें दिसना कित्याक एवरी टायम यू आस्क हिम ही हॅज गॉट व्हेरी लिटल नॉलेज ऑफ वॉटरवेज दॅट वी अंडरस्टँड फ्रॉम हिम बिकॉज एवरी टायम कितें विचारलें म्हणटा तो ताका सांगता तशें करूंक जायना अशें करूंक जायना तें जाता हें थंयसर बसून कांय जायना. हांगा येवन पळोवपाक जाय. भोसले आपूण ऑफिसान बसून उलयता ताणें हांगा येवन पळोवपाक जाय. थंयसर ऑफिसान बसून हांगासरले कांय समस्या आमची गमना. आमी चिंतून आमी लोकांक जे पब्लीक जे आमचे फोंडेचे आसा तशेंच जे हेर गोंयचे लोक जे आमकां तेंको दिता तांकां आपोवन खंय तरी आमी पब्लीक मिटींग आमी कॉल आवट केल्ली आसा. आयज पब्लीक मिटींग कित्याक खंय तरी आमी जाय जाल्यार तोंडां बंद करपाक शकताले पूण खंय तरी जेन्ना आमी पयर प्रेसा कडेन येयले हांगा खंय तरी एक मिटींग आमी अर्जंट बेजिसाचेर कॉल आवट केली. ते टायमार दुसरे दिसा खंय तरी जो आमचो आमदार आसा तेणी खंय तरी एक जेन्ना एसेंब्लीच्या भायर जेन्ना बायट दिता आसतना तेणी जर सांगलें की खंय तरी एक 4 ते 5 कितें तें अतृप्त आत्मा जे आसा पळय ते खंय ते भटकत आसा आनी ते नाका जाल्ले करता आनी खंय तरी पॉलिटिक्स करतात. सो आमी क्लियरली येता त्या आयतारा 5 वरांचे सांचे आयज आमचे आमदाराक आमी कॉल आवट करतात की तुमी येवचे आनी पळयचे की अतृप्त जी आत्मा आसा ती खंय तरी 5च जाण आसा काय खंय तरी आनी खूब जाण आसा. आमी पॉलिटिक्स करपाक हांगासर येवन नाशिल्ले. आमी सिंपल आमचो एक मुद्दो आशिल्लो तो म्हणल्यार एक आसलो तो फुलफील जाल्लो आसा. सेकंड जो मुद्दो आशिल्लो पळय न्ही तो खंय तरी तितलोच इम्पॉर्टंट आसा आमकां कारण फेर जी आसा पळय न्ही ते आमचे एसेन्शियल आमी एसेन्शियल चोडना की फेरी सर्वीस आसा ती एसेन्शियल आसलेल्या कारणान खंय तरी चोडणेकारांक आमकां बेनिफीट मेळपाकूच जाय आनी हेजे खातीर हांव हें रेवोल्युशन चालूच उरतलें. सो हांव आमचे चोडणेचे तशेंच गोंयचे जनतेक अपील करता की येता त्या आयतारा 5 वरांचेर चोडणा येवचें. एका अशीच एक वर्सभर पयलीं अशीच
10 रुपयाचे 40 रुपये केल्ले आनी 20चेर 80 रुपये केल्ले. तेन्नाय आमी आमदाराक सांगलेलें की हांगासर आमचे म्हणणे मांड आनी आमचे रेट आसा तो कमी कर. आमी ताका हांगासर पब्लीक अशीच पब्लीक मिटींग आमी आपयल्ली. ते पब्लीकूय मिटींगेक ताका हांगासर पांय पडलेले, तूं यो, तुजे घराणे आहा ती मांड म्हणून. हेणे आमकां केअर करूंक ना. जेन्ना लोकांचे 8-10 दिसांनी जेन्ना लोकांचो वयर पावले तेन्ना ताका कळोन येयलें की लोक आपल्याचेर अशांत आसा, लोक बरोबर ना. तेन्ना ताणें मागीर बिचोले आपल्या ऑफिसान आपूण ही रेट आहा ती सरकाराक फाटी घेवंक लायता आनी तेन्ना ताका येना. तरी आसतना बाबड्याचे दोळे कशे उगडाना तेच म्हाका कळना. खरें म्हणजे हो आवाज ह्या आमच्या आमदारान उठोवंक जाय आसलो. 10 ते 30 करप. एक्चुअली ते रेझोल्युशन आहले, ते ग्रामसभेचे रेझोल्युशन आहले. तो आतां आमचे अतृप्त आत्मे म्हणटा फक्त 4 जाण आसा. ही तेजो स्टेटमेंट खूबच लागलो आमकां. म्हाका सांगूंक कशें दिसता की ही 4 जाण आत्मे आसा काय कितले आत्मे आहा. ताका लागून आमी एक टेस्ट हांगासर केला. एक लिटमस टेस्ट म्हणटा पळय तो हांगासर दवरपाचो केला. ताका जर हिम्मत आसा जाल्यार तेणे त्या एका मिटिंगेक जाहीर सभेक तेणे हांगासर उपस्थित रावचे. ती रोरो फेरीबोट तुमी चोडणा रुटार घातल्या न्हू, ती आनीक खंयच्या दुसऱ्या रुटार पयलीं घालून चॅक करपाक जाय आसली. कित्याक तर चोडणा हो सारको बिजी रूट. चोडणाकारांक फेरीबोट ना जाल्यार जायना. तांकां स्कुलान वयतना फेरीबोट, कॉलेजीन वयतना फेरीबोट, आनी कसल्या कामाक वयतना फेरीबोट, कामाक वयतना सगळे कडेन म्हणजे जे ते काम करतात न्हू ते फेरीबोटी शिवाय चोडणाकारांचें काम जायना. आतां बाकीचे जे रूट आसात न्हू तांकां पर्याय आसा दुसऱ्या रस्त्यांचो, तेचेर तुमी एक्सपेरिमेंट करूंक शकताले मरे. हांगा लोकां कडेन कित्याक खेळटात? तुमचो टायमपास म्हटल्यार मरे लोकांचो टायम वेस्ट जाता. कामाक वयता तांकां त्रास ते कितें. सो पयलीं ज्या जाग्याचेर रूट जॅम ना न्हू त्या जाग्याचेर ते एक्सपेरिमेंट करा. कळ्ळें तुका? आमी सांगीत जाल्यार तुमकां राग येता आनी आमी उलयत जाल्यार तुमकां राग येता. अरे तुमच्या फुडें मार्ग ना, रस्त्यांचेर पाड पडले कितें. आनी तुमी जे आयज नवे हायवे बांदल्यात न्हू तेंचे रिटेनिंग वॉल बँड जाले. गेल्या वर्सा कोसाळे रिटेनिंग वॉल कितें सगळे कडेन वशाड पडलेली आहा म्हणून तुमचेर विस्वास ना. तुमी आयज कितलेंय बरें केलें न्हू जाल्यार लोक बरें म्हणूंक सोदिना. कित्याक सांग, तुमची विचारधाराच पाडी सारकी. कितें ते चोडणाकारां कडेन टायमपास करूं नाका आनी तेंच्या कडेन एक्सपेरिमेंट करूं नाका. पळय आमकां डेव्हलपमेंट जाय, बरें डेव्हलपमेंट जाय आमकां. आनी जी वस्तू तुमी हाडटात न्हू ती 100% बरी आसपाक जाय. चायना आयटम आमकां नाका. आनी कटारे मोडके तोडके थुकी लावन तांकां तुमी आमच्या न्हंयनी चलयतले, हें बरें मरे तुमचें. हां, एक कविता बरयल्या. कितें कविता वाचून दाखयता. कवितेचें नांव जावन आसा रोरो मोडली. काल अमास आसली, रोरोक अमास लागली. 8 दिसां पयलीं ती येयली, मदीं खुर्ची मोडलेली दिसली, मदींच फाळकेची चेन तुट्टना दिसली. पयलींच्या फेरीबोटींनी तशी पळोवंक गेल्यार बरी सर्वीस दिली, बरी कामगिरी केली, विस्वासघात करिनासतना दिली, लोकांक बरी साथ दिली. रोरो जेन्नाच्यान चालू जाली तिच्या फाटल्यान 7:30 लागली. तिची पुजा सारकी जावंक नाशी दिसली. घाई गडबडीन ही तांकां त्या रुटार घालपाची आसली. सगळ्यान पयलीं तिची चॅकींग जावपाक जाय आसली. सरकारान लोकांची कागाळ आयकोंक जाय आसली. दादागिरीची भाशा उलोवपाक जाय नासली. रोरो लोकांक जाय आसली पूण नवी करकरीत जाय आसली, खटारी नाका आसली. पयलीं म्हटल्यार ही रोरो रिवर नॅविगेशनान आपल्या अंडर घेवपाक जाय आसली. एक्सपेरिमेंट करून पयलीं म्हटल्यार ही रोरो रिवर नॅविगेशनान आपल्या अंडर घेवपाक जाय आसली. कॉन्ट्रॅक्टर घेवपाक जाय नासली. कित्याक तर रिवर नॅविगेशनाची सगळी कडेन सर्वीस बरी आसली. कामगारांची भरती मागीर कॉन्ट्रॅक्टर जातली. बाकीचे कॉन्ट्रॅक्ट कामगारा सारकी तेंची परिस्थिती जातली. कॉन्ट्रॅक्टराची मजा जातली, कदाचित राजकारण्यांची मजा जातली. पूण लोकांची हालत जातली. परये 70तल्यान सुमार 400 ते 500 जाण वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर गेले. परये 70तल्यान भुमिका देवस्थानाच्या वादांत वांटेकार आशिल्ले अशें म्हणत फकत 37 लोकांक कोर्टाचे समन्स आयल्यात.
देखून लोकांनी पुलीस स्टेशनाचेर वचून मोर्चा व्हेलो. आरोपपत्र रद्द करपाक पर्येकारांनी पुलिसांक 7 दिसांची मुदत दिल्या. तांणी पुलिशेंतूच धपकल मारल्या. गांवांत वातावरण बरेंच तापलां. तेन्ना तुमी कंट्रोल करूंक पावचे ना. तुम्ही 5,000 सुद्दां स्टाफ व्हडलो न्हू, कंट्रोल करूंक पावचे ना. हे तुमकां पयलींच सांगता. हे टोटली तुम्ही एफआयआर हो केला रॉंग, टोटली रॉंग. हांव स्वता तुमकां सांगता, हांव स्वता घरा कडेन या. हे तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. हांव स्वता एकलो घरा कडेन या. आणि 37 रोड ब्लॉक करतले. 37 तुम्ही जाय ते ब्लॉक दाखयले मरे. इतले 37 करतले ब्लॉक. तुमकां 37 आयका नासले तुमकां. ऐकला ना रे, म्हाका एक उतर सांगा. ऐकताले का ऐका नासले? 37 राव रे. हे जेन्ना 37 ब्लॉक केलो रोड जाल्यार तुम्ही खंय आसले? राव तुम्ही खंय आसले? राव तुम्ही वळखता 37 ब्लॉक केल्या? राव रे तुम्ही वळखता 37 ब्लॉक केलेल्या? म्हाका स्टेटमेंट सर नाका. तुम्ही नांवां घातल्या न्हू जाल्यार कशे हेचेर घातल्या तुम्ही नांवां? तुम्ही वळखता? 37 तुम्ही वळखता? तो कुशाली वळखता? तुम्ही येयल्ले कितें रोडार थंय ब्लॉक करतना? स्टेटमेंट रोड ब्लॉक हायवे आहा तो हायवे स्टेट हायवे ब्लॉक स्टेट हे रॉंग तुमचे. हे टोटली तुम्ही सगळ्यांक मेळून रॉंग केला. हे बरें जावपा ना सर. हे बरें जावपा ना. फुडें वाडोवपाचें आसा काय प्रॉब्लेम ना आमकां. टोटल फूल येवपाचें आसा ताजें तूं समजना का? फाल्यां कोर्टान येवपाचें आसा. हे नांवां घाला. नांवां घाला. इतले कापसता ना जाल्यार घाला 3,500. आमी बसता 3,500 घाला. 37 लोक वोट मारतले. आणि सर हे कितें आहा पळय, आमकां ज्या दिसा 7 जाणांक आपोवन व्हेल्या आनी तुमी सगळे कॉम्प्रमायज केल्या, बरोबर न्ही? जाल्यार हे तुमी लेटरा म्हणून कोणाक घातल्या जाल्यार ते दिसून आमकां आपोवनाका न्ही. तुमी कितें आमी खंय मोरो येतले कित्याक मार्क्स पडले आमकां. हे टोटली लोकांचो आमकां लोकांच्या पर्याचे लोक आयज अरावंड 450-500 लोक जमा जाला. विशय इतलोच आसा, जेन्ना भुमिका देवस्थानान लॉ एंड ऑर्डर जाल्लेले तेन्ना अरावंड 500-550 लोक थंयसर आसलेले. आनी हेंच्यांनी आयओ आसा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, त्याने फक्त नांवां दिलां फक्त 37 लोकांची. आनी काल कोर्टान तांकां समन्स धाडला की फाल्यां अपियर जाया म्हणून हांगासर कोर्टान. जाल्यार म्हणून ते आयज फॅमिली वांगडा सगळे मेळोन ग्रामस्थक हे आयज येयल्लेले आसा वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर तांकां पियाक जाप विचारपाक. 37 लोकांचेर कित्याक बाकीचे लोक खंय गेले जाल्यार आमी जर आसलेले जाल्यार आमकां दाखया न्हू कितें तरी पुरावे दी कितें तरी आसा जाल्यार आमी आसा जाल्यार. जो आतां अजुनूय ते आयज पुलीस स्टेशनारूच आहा की ज्या पर्यंत आपली केजी विड्रॉल करिना त्या पर्यंत आमी हांगाच बसून रावतले म्हणून पियाक सांगला. आनी ते आयज पर्यंत थंय थाण मांडून बसलेले आसा. पयली इशू जालो जेन्ना लोकांनी ते रस्तो ब्लॉक केलो, सो ताजे खातीर तांचेर एफआयआर फायल जाली आनी तांकां आतां चार्जशीट जाला. सो सेकंड इशू एक काल्या टायमार रोखडोच 6 म्हयन्यांनी जालो. ते मातशे परत वाद जालो थंय देवळान आनी ते परत पुलिसाचेर कितें फातर मारले म्हणून परत तांचेर एफआयआर जाल्ली. सो फायनली मागीर आतां हे दोनी केसीचेर तांकां चार्जशीट केला. सो चार्जशीट केला म्हणटकच तांकां समन्स आयले. सो आनी कितें 38 लोकांचीच नांवां आशिल्लीं, पण थंय लोक उपस्थित आशिल्ले 3-4 हजारा वयर लोक. सो फक्त 38 मोजकीच नांवां तांची आशिल्ली. तातूंतली अर्द लोक तर थंय नाशिल्लेच ते घटना घडली तेन्ना. सो ते मातशें चुकीचें. सो आमी रिप्रेझेंटेशन दिलां माननीय मुख्यमंत्र्यांक आनी वी टोल्ड देम दॅट तांकांय मान्य आसा की जे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाणी ते तांणी हातान घेतले ते घेवपाक जायना आशिल्ले आनी ते मान्य करता की तांचे कडेन चूक घडली म्हणून. आनी दे हॅव प्रॉमिस्ड दॅट हाचे फुडें अशें केन्ना जावपाचें ना. पण
जे पुलिसान तांचेर FIR फायल केल्या ऑर आतां चार्जशीट जाला तातूंत अर्द लोक ते कितें म्हणटा आमचेच कित्याक फक्त 30 लोकांची 40 लोकांची नांवां सगळोच गांव आशिल्लो थंय सो इवन यू हॅव टू फायल अ FIR ऑन ऑल द 4000 पीपल सो आनी घटना कित्याक जाली कित्याक FIR जालो वी टोल्ड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वॉट हॅपन्ड first time, what happened the second time. And they have promised Chief Minister that henceforward that nothing like this is going to happen. And माननीय मुख्यमंत्र्यान directions दिल्या की जाता तितले बेगीन this case will be resolved. जो कितें पळय FIR फायल केल्या चार्जशीट जे समन्स आयल्या तांकां that matter will be handled and we will take care of the government. पुर्तुगेज काळात 1933 बांदिल्लो उजगांव बांबोळेचो पूल लागसारच्या बाजारात वचपी गिरायकां दुकानदार विद्यार्थी आनी इगर्जेत वचपी लोकां खातीर म्हत्वाचो अशें थळावे लोक सांगतात. पोरणो आसून लेगीत ही बांदावळ अजुनूय बरे स्थितीत आसा. आयज लेगीत ट्रका सयत जड वाहनां पोरण्या पुला वयल्यान धांवतात अशें थळाव्यांनी नदरेक हाडले. खड्डे पुरून लायटी घालून हो पूल दुरुस्त करचो थळाव्यांनी मागला. गोंय मुक्तीच्या काळात पुर्तुगेजांनी जिलेटिनाचे स्फोट घडोवन पुलाचो एक भाग इबाडिल्लो पूण उपरांत ताची दुरुस्ती करून नवो समांतर पूल जाय मेरेन ती भौसाची सेवा चालूच दवरली. तेन्ना सावन व्हड येरादारी नव्या पुलाचेर वळयल्या आनी पोरण्या पुला कडेन आडनदर जाल्या. हो इतिहासीक पूल दुरुस्त केलो जाल्यार येरादारीत स्मुथनेस येतलो. इतलेंच न्हय तर गोंयच्या गिरेस्त दायजाचो एक भाग म्हणून तिगोवन उरतलो अशें थळाव्यांचें मत. फर्स्ट पूल पयलींचो 1933 बांदलेलो कितें आनी 61 मागीर स्वतंत्र जाता तेन्ना तो उडयला म्हणजे वयले जप्पार उडयला. एकूच खावटे पडलेले पुलाक आनी काय ना. मागीर परत बांदलो. कोणे बांधलेलो खंयच्या कंपनीन बांधलेलो? जर्मन कंपनी. गोंया पुलाक मदीं खावटे पडले सळवराचे जपान येताले डेली पाळी तांकां लागून तेणी मागीर शेडी दवरली येवंचो. हो पूल आतां तुमकां बरो आसा इम्पॉर्टंट आहा बरो आहा पूल आनी आमकां हो पुलाची अत्यंत गरज आहा. पूल तर बरो जाल्यार आमचें मार्केट बरें जावंक शकता. आमची पुलार शॉपां आसा येवपाक वचपाक लोकांक मातशें हें जाता भंय दिसता हांगा कित्याक वाटेर सामको मदीं सामको हें जाला खळगे पडल्या पळय पुलाक सामको हय जॉयंट सारकें गॅप बरोच मोठो जाला त्या खातीर लोक येवपाक वचपाकूय हें करता. पुलाक आतां फाल्यां 26 तारखेक 62 वर्सां जातलीं. आतां त्या रस्त्याक मातशे खड्डे पडल्या ते मातशे पुरोवन घेवचे लोकांक येयल्या गेल्याक बारीक गाडयांक त्रास जाता. आनी स्कुलाची भुरगीं वयता भुरगीं वयता स्कुलाची बी भुरगीं चलोन वयता तांकां मातशे त्रास जाता कारण जे कपड्यांचे उसायटा लोक येता विसाक येता लोक चलोन हे सायडीचे हय हे सायडीचे सोनार बाबाचे जुंया वयले सगळे लोक येतात तांकां त्रास जाता. हे खड्डे पडल्या सामके आनी ते कोणी गेले स्कुटरी गेले म्हणटा तेंचे तर उसायटा तेन्ना तो पूल दुरुस्त करचो मातसो. आमच्या ल्हानपणा पासून हो पूल आमी पळयता अजुनूय पूल हो बरो आसा. पुर्तुगेज टायमार तो बांदलेलो आनी आमी सुद्दां तेन्ना पयलीं इस्कॉला बीन वयता ह्याच पुलाचो वापर करताले तेन्ना हो आतां सरकारान मातशी हेजी धाकूय बी करची आनी आमचो बाजार बी मातसो हें जाल्लो आसा ताका मातशी हातभार लावपाचें ह्या पुलाक लागून जातली अशें आमकां दिसता. सो हो पूल रिपेरींग करीत जाल्यार बाजाराचेर बरो परिणाम. हय 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 लोक हेवटेनचे उजगांवसून येणारे ह्याच पुलाचो उपयोग करता आनी अजुनूय जायत आहा तेजो. हे पूल आतां पोरनो जाल्लो आसा जाणटो जाला आनी ह्या पुलार रहदारी खूब जाल्ली आसा तेन्ना हो पूल सामको करूंकूच जायो. ह्या गव्हर्मेंट करूंक शकता BJP गव्हर्मेंट करूंक शकता. हें फक्त रिपेरींग करता फक्त रिपेरींग देवा करपाचो ना. ह्या रहदारी व्हडली जाल्ली आसा हांगा तेन्ना ह्या पुलाची सामकी लोकांक गरज आसा. तो ते सायडीन उरता हो हे सायडीन उरता बाजार हे लायन बाजाराची लायन ही. सरकारा कडेन घोशणांचो उणाव ना. गोंयचे रस्ते खड्डेमुक्त जातले घोशणा जावन मांडवी पोंच्यान खूब उदक व्हांवन गेलें पूण रस्ते जैसे थे. कळंगूट ट्रॅफिक सेला मुखार खंय स्विमींग पूल जाला. विद्या निकेतना बागा हडफड्या डॉल्फिन सर्कला कडेन फोणच फोण. आंदोलन करपी काँग्रेसवाल्यांक एका टुरिस्टान म्हटलें खंय गोवा सरकार ने अच्छा किया वॉटर स्पोर्ट्स जैसा बम्प राइड करके. आमी आतां सद्याक कालांगूट त्या वेळाचेर आहा आमचे ट्रॅफिक सेलाचे फुडल्यान हो तुमी पळयतले म्हणून 9 जुलयाक पडलेलो
9 तारीख आयज पळय ती हालत कितें जाल्ली आहा पळय ती ते रस्ते बरे आसलेले कालांगूट ते पाड जाल्ल्या 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर येत आहेत 2 व्हीलर 4 व्हीलर आनी तशेंच पळय येताले ट्युरिस्ट चड करून रातचो की ह्या लोकलांक खबर आहा हिंगासर येवन पडटा सगळे ट्युरिस्ट हांव उलो मारता हो आमचो हांव समज एसेंब्ली चालू आहा सद्याक अरे आमचो PWD मिनिस्टर खंय आहा तेका आयज पर्यंत हेका नदर पडना आ एसेंब्ली चालू आहा मरे कितें करता तर हेजेर येवन खबर तर एक्शन घेवपाक जाय आख्खे पळय आतां कालांगूट तूं पळय कालांगूट फर्स्ट तुका सांगता कांदोली तूं स्टार्ट करी कांदोली होल कालांगूट आख्खे रस्ते पिड्या जाल्ल्या थंय स्टार्ट कर तूं मातेदे हायस्कूल थिंगासर पळय इस्कॉल हांवें आयकलें की लोकल बसी पासून त्या येवपाचें बंद जालें आहा म्हणून तेजेर मागीर बेगीन ताबडतोब एक्शन जावपाची गरज आहा आतां हांवें फाटीं कितें वळखलो कोण एकलो ट्युरिस्ट म्हाका मेवलो ट्युरिस्ट म्हाका म्हणूंक लागलो अरे अभी वॉटर स्पोर्ट तो गोवा में बंद है अभी गोवा में गवर्नमेंट अच्छा किया बोलता है बम्प राइड गोवा में रास्ता बम्प राइड वो इधर हमको वाटर स्पोर्ट जैसा बम्प राइड मिलता है बोलते बम्प राइड वयता बोटीन न्हू थंय बांदना रायड बम्प रायड तेजेरूच मेवता म्हणटा थंय जंपींग जावन चल्ले म्हणटा आमी इज गूड म्हणटा व्हेरी गूड कीप इट अप म्हणून हय म्हणटा गव्हर्मेंटाक सो हेजे दाखोवन आमी हे ट्युरिजमाचे एक आमचो ट्युरिस्ट मेन कोस्टल बेल्ट आहा हो ट्युरिजमाचें गोंयचें नांव कितें घेवन भायर वयतलें म्हणल्यार आमची कालांगूटची पंचायत सगल्यो पंचायती BJP ZP BJP जावन आसा MLA BJP जावन आसा तो काँग्रेसान BJPन केला डेव्हलपमेंट करून हो डेव्हलपमेंट आनी सगळे हो गव्हर्मेंट BJP हो बिग फेलियर जालो आनी PWD आहा तो आमचो मिनिस्टर न्हिदला फ्रॉम कलांगूट ते बागा ते माड्डवाडो वाडो म्हणजे कलांगूटचो इंटरनल रस्तो आहा ह्या रस्त्याक खूब व्हणे पडलेले आहा व्हणे म्हणजे अशें की एक 4 व्हिलाची गाडी वयता बस वयता भितर पळय तशें व्हणे पडलेले आहा काल पासून तो पावस पडलो तो सगळो साठारलो आनी हांगा स्विमींग पूल जाल्लो आमकां भंय दिसतालो की बाबा रातचे हांगा कोण पडलात बायलां भुरग्यांक घेवन स्कुटरीन अथवा 4 व्हिलरान टेम्पो पूण आजून तशी काय कोणाची काय जाग ना परंतु आमचेशीन लोक येयले आनी आमकां सांगपाक लागले की बाबा रे BJP सरकार न्हिदला PWDचो खात्याचो कोण मिनिस्टर आहा तो न्हिदला तुमी मातशें याद आवाज करात म्हणून त्या खातीर आयज आमी मुद्दम हांगा येयल्लेले आसा तुम्ही पळोवंक शकता ट्रॅफिक सेलाच्या फुडल्यान केदो व्हडलो स्विमींग पूल जाल्लो आसा परत तुमी हांगारूय पळोवंक शकता की इतलो खतरनाक सारको डेंजरस व्हणो पडलेलो तितून तुमी पळोवंक शकता धोली जाल्ल्या त्यो आतां हे गोंय उनीर जावं रेड वा कितें धोली मारता पळय तसल्यो धोली जाल्ल्यो आनी कालूय तुमी पळयल्ले आसतले हांगारूय स्विमींग पूल जाल्लो हांगार हें येता पळय जितलें उदीक तें सगळें भितर नेमता आनी ताका लागून जें सिवेजीचें काम जालां पळय एकदम म्हणजे ताका तेजेर अकावंटेबिलिटी आसा अशें कांय ना कित्याक तुमी पळोवंक शकता की फाटीं 3 ते ताका रिपेरींग केलें परत ते भितर वचता हांगारूय तुमी पळोवंक शकता एअर जायता आतां ही पळय घरां आहा पळय तांकां सारके डेंजरस जाल्ले आहा फाल्यां तेंचे फावंडेशनांनी उदीक वचूंक शकता आनी ते दिसूय एक 2 इन्सिडंट जाले एक इन्सिडंट ट्युरिस्टां वांगडा जालो की तेजी बंपर समजलो डॅमेज जालो कित्याक ट्युरिस्टांक खबर आसना खंय व्हणें आसा खंय कितें आसा लोकलांक तरी कळटा तेच एकलो रिक्षा चलयता पळय तो भाव गेलो तेजी गाडी थंय स्पीड जाली ताका खूब त्रास जाले मागीर आमी काडलो ताका कितलेच इन्सिडंट जाता आनी हे सारके डेंजरस जाल्ले आसात अशेंच आख्खे तुमी कलांगूट कॉन्स्टिट्युन्सीन पळोवशीत जशें पुलीस स्टेशना कडेन ते माता विद्यानिकेतन स्कूल आसा थंय तशेंच बागांचे सगळे रस्ते गेल्ल्या ओडफोड्या तुमी पळयल्ले आसा डॉल्फीन सर्कला कडेन पळयल्ले आसा सो सरकारा कडेन आनी जे PWD ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन आमी जे कोणाक हाती लागता पळय तेंकां आमचो रिक्वेस्ट आसा ताबडतोब हे करून दिवचें कित्याक कलांगूट जावन आसा वर्ल्ड ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन 15 ते 20 नोव्हेंबरा मजगती ट्रायबल फंडांतल्यान सरकारान एक इव्हेंट केलो जनजातीय लोक यात्राक स्वताच्या खर्चान वतात पूण बिरसा मुंडा हो ट्रायबलाचो हक्का खातीर बलिदान दिल्लो थोर मनीस ताच्या नांवान सरकारान केल्ल्या इव्हेंटाक 8 कोटी समाजाक कसलो फायदो जालो असो प्रश्न ह्या समाजांतल्या फुडाऱ्यांनी विचारला बिरसा मुंडान जनजातीय धर्मांक आनी समाजीक सुदारणा केली सोरो जादूटोणा अंधश्रद्धेक खर विरोध केलो हक्काच्या खातीर खर संघर्श केलो गोंयांत हे सगळे प्रश्न ह्या समाजाक सतायतात ताचेर हे येदे व्हडलें आनी म्हारगें यात्रेचो येजमान रमेश तवडकरान वता वता थोडे भितर दिल्लीत जाप आयकात टेंडर कितें तरी बिरसा मुंडाची प्रायवेट हेका पळय भगवान बिरसा मुंडाची रथयात्रा किंवा ती फाटले वर्स की भारत सरकारान आनी पंतप्रधान जे आसा जो आदेश दिल्लो की
ट्रायबल जे लोक आसा ते स्ट्रेंथन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा भारत सरकार आदेश आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंयांक सुद्दां दिसलो ह्या वर्स सुद्दां जे आसा न्ही तशें म्हणजे 150वी जयंती सेलिब्रेट करपा खातीर भारतभर जे कार्यक्रम आसा आनी ताजोच भाग म्हणून आसा न्ही भगवान बिरसा म्हणटा कोड आनी ताजी जयंती सेलिब्रेट करपाचो हेतू कितें आसा हें हांवें स्वता करूंक ना आनी गोंय सरकारान करूंक ना हें आख्या निर्णयातलें डायरेक्शन जें आसा न्ही तें केंद्र सरकार आनी पंतप्रधान म्हायती आसा तो कार्यक्रम आसा आनी तो कार्यक्रम जो आसा न्ही गोंय सरकारान केल्लो आसा आतां तो म्हाका विचारूंक तो सरकाराक विचारपाक कशें केलें कितें केलें कारण हांव तातूंत एक आयोजनाचो भाग पण कार्यक्रम कोणें केलो गोंय सरकारान केलो ताज्या सिस्टमीचो तांणी स्पीकर त्या संदर्भांत फातोर्डा माडेल गांवचो रस्तो पावसात चलपाचे लायकेचो उरलो ना. हांगा सगळे तरेची येरादारी जाता. हालींच गटाराच्या कामाक रस्तो खणलो, परत तयार केलो, पूण कॉन्ट्रॅक्टराच्या कामाच्या दर्ज्याचेर लोकांनी दुबाव उक्तायला. ह्या रस्त्याक सगळे तरेचे रोग जाल्यात. फोंडकुलां पडल्यात, कांय कडेन नेमला, कांय कडेन फटी उरल्यात. एकूण कितें? खड्डे मुक्त तर जालोच ना, धोकायुक्त मात जावन रावलो. ह्या रस्त्याची दशा पळोवन थळावे बरेच निरशेल्यात. सरकारान कंत्राटदाराक जापसालदार धरचो अशें लोक मागतात. संबंदीत खात्यान बेगोबेग हस्तक्षेप करचो. रस्त्याचे दूरदर्शेक जापसालदार आशिल्ल्या आड खर कारवाय करची थळाव्यांनी मागला. आमगेले माडेलाक वॉर्ड नंबर 1 आहे चोय हो आतां आमगेलो गांवचो रोड गांवचो हिंगा कांय हॅवी बसो येनाय ट्रक येनाय कांय येनाय फकत हिंगा येताय ते आमगे 4 व्हिलर कार आनी मोटरसायकल. आतां हो रोडाचेर कांय प्रेशर ना कसलोय गाडयांचो म्हळ्यार हो रोड भितर गेला. हे आमी दाखोवपाक सोदता आमगेल्या गोंय गव्हर्मेंटाक हे पडे कॉन्ट्रॅक्टर हे आमगे हेचें काम केलां सिवरेजाचें हे सिवरेजाक काम केलां हे सारके रोबोल गायलो ना कांय गायलो ना ही माती गायल्या वयल्यान आनी हेजे वयल्यान रोड गायला आनी तेका लागून हे आतां पासां हे भितर गेला. आतां हांवें सांगिल्लें तेश कोन्न हिंगा हॅवी लोड कांय ना गाडयो सगल्यो बारीक कार तरी आसतना रोड भितर गेला. आनी हे प्रॉब्लम कितें आतां हे आतां कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहाय ते करोडांनी पयशे घेवन गेले गोव्हर्मेंटाक गेले हेंचेर एक्शन जावपा जाय कित्याक हे त्रास जाता आमकां गोंयकारांक. हे कॉन्ट्रॅक्टरांनी गोंयच्या गोव्हर्मेंटान नांव पिड्यार केलां. हे सुरेजाचे हे रोडाचे हे सारकें काम केलो ना हेचेर एक्शन जावपा जाय इमिजिएटली. आनी आमगे MLA फातोर्डाचो आहा तो तेणें बीन हेचेर एक्शन घेवपा जाय. हे भाशेन जावप हे सारकें ना गांवांनी. नेत्रावळी गोंयांतलो एक सोबीत आनी सैमाचो आशिर्वाद लाभिल्लो गांव. फकत दृश्टिकोनाचे सोबीतकायेक लागून न्हय तर शेतकी मुळा खातीरूय वळखतात. शेतां भाजीपालो आनी फळांच्या अर्थवेवस्थेक लागून पार्टीचो कोणो जावन रावला. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाची उतरां. तरणाट्यांनी ही संद घेवची आनी गोंयच्या शेतकी क्षेत्रांत योगदान दिवचें. तशें केलें जाल्यार नेत्रावळी क्रांती जावं येता, फळदेसायान सांगलें. शेतकारांक आनीक आदार दिवपा खातीर आनी थळाव्या शेतकामांक चालना दिवपा खातीर शेतकी खात्यान नांगरणी आनी शेतांतल्या कामांत मदत करपा खातीर आधुनीक शेती उपकरणां दिल्यात. शेतकऱ्यांचो भार उणो करप आनी चड कार्यक्षम शेतकी पद्दतीक चालना दिवप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आशिल्ल्याचें सुभाष फळदेसायान सांगलें. आमी आसात ते बानवाडा नेत्रावळी हो एक असो सुंदर असो शेतकऱ्यांचो गांव ज्या जाग्याचेर आमचें मिल्क प्रोडक्शन आनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आसा ते हायेस्ट इन दी स्टेट. आनी ह्या गांवांत भितर आयज एक मॅकॅनिकल फार्मींग म्हाका दिसता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो एक बरो उपक्रम आयज एग्रीकल्चर अधिकारी हांगा घेवन आयिल्ले आसात. आनीक हांव अपील करता आमच्या जायते शेतकरी आयज सभोवतणी आमचे पळयतात की नवे नवे जे शेती भितर प्रयोग आसात ते आमी सफल करपाक जाय. म्हणूनच आमच्या युथांक प्रोत्साहन जावपाक जाय. युथांनी नवे जे मॅकॅनिकल आमचे एग्रीकल्चर शेती करपाचे प्रयोग आसात ते करपाक जाय. सुरवातेक आमकां तें डिफिकल्ट दिसता, मशीन चलोवपाक सारकें कळना, तातूंत भितर प्रिसिजन नासता. पूण हळूहळू हे यंत्र जेन्ना तुमी वापरपाक लागतले तेन्ना म्हाका दिसता की आतां आमी एकाच थोडेशे मिनटां भितर एक बानी आमी हे सगळें पेरून जाल्लें आसा. म्हणजे आमची रोप लावप जाल्लें आसा. आमी जे मॅन्युअली म्हाका दिसता की ह्या मशिनाचेर हे जे मशीन आसा
ते म्हाका दिसता की 1 वरा भितर आमकां सादारण ते 4000 म्हणजे 1 एकर जमनीक जर आमकां लेबर घालपाचे आसा जाल्यार 100 लेबर लागतले. पण ह्या मशिनान ते 1 वरा भितर जाता. आणि हे जे प्लांटर आसात एक बरें बी पयलीं काडून घेतात आणि ते बी आसा ते निरोगी आसता. म्हणजे ताका सगळे तरेचे जे कितें जाय पडटा म्हणजेच परत ते बी बरें युनिफॉर्म ताची वाड जाता. आनीक ताका जे कितें म्हणजे पेस्टिसायड्स आसतले किंवा बाकीचे ताका वायट जावपाक जायना म्हणून ही रोप आसा ती बरी तरी लागून येता. आयज हे कर्जत हे बी आमी आज ह्या शेतीन भितर लायतात. नेत्रावळीच्या फार्मरां भितर एक नवी उमेद येवपाक जाय. जरी तरी आमी मार्जिनल फार्मर जाले म्हणजेच आमचे जे लँड होल्डिंग आसा ते बारीक बारीक कुडके आसात, बांदयो आसात, पण तरी आसतना हाचे शिवाय आनी एक धाकटें मशीन हाडलेलें आसा. तें मशीन आमचे सारक्या कडेन कोपऱ्यान पसून वचून ते पेरणी करपाक शकता. इतके सुंदर हे उपक्रम हांव अभिनंदन करता आमचे शेती खात्याचे डायरेक्टर बाब संदीप फळदेसाय आनीक आमचे शेतकी अधिकारी हांगा जे आयिल्ले आसात तांणी हो उपक्रम आयज पयले फावटी नेत्रावळी गांवांत भितर राबयल्लो आसा. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावत प्रायम.